देखिकी बाली टिके आड़ ए बाली आई गलानी मुंडा का फोड़ ए सुन बा तळे गोटे कोन जरी टाइप कोन आउ ताको से राक सब लागी रहिबा ताको कोन करे पानी पके देबा पूरा जरी पका र पनिक तळे पका बस बुझ किंता कटाली ओ मानिबा पड़ियो मुंडा काटा कटाली रे बाबा ओहो कौन कला सी बड़ा बड़ा दे र मर जा बुझी रह मर जा हैं मु मारची हला आज पाप करची तीनटा आज पाप करची आज तीनटा पाप अरे भाई जय श्री राम मु प्रभात तो एबे टाइम आसी हे गलानी केतेटा ना 8:30 आज हो रविवार एबे उठी गिरी भाई हमर कोडू मागुर माछ नहीं पळे आइछि हैला भाईर भाईर नहीं पळे आइछि ताको या केमिति काटिबे कोन करिवे मु सेटा किछि जानि नै से ताकर कटाकटी करिवे रोसई बास हमर हबो अन्ना माछ तरकारी मागुर माछ पळे नै आइछि मु कहली मु खाइबे नै मो भाई कोन आनले रोही रोही भाई रोही आनी आंती आ एठी एठी माछ माछ एठी माने पूरा जीवंता माछ देसी माछ पूरा हैला आमर तो एपटे गीत बाजुची एठी माछ नहीं पड़े ये कौन जलिखिया धरी पड़े ये तापर आ गोटे कथा बो आमर आसूची कौटी ना घर आऊँगी कटक ताको जी पुणी रिसीव करिया केतेटा ना 10:30 बेलू पुणी रिसीव करिया पड़ो आ कौन कर यही हूँ कथा तो ठीक अच्छे जावा टे फ्रेश हो टिफिन करदे तापर आमर रोसई करिया बाहर पटर दृश्य एमती अच्छी बुझीपार से कौन हो देख से मागुर माछ को बाड़े बोल कौन हो देख कौन ताको कौन हैं बोपा क्या हुआ हैं जाई नहीं रक्त अच्छे तो जमा मरबनी से सहज कौ माछ भलिया पनिकी पकई बड़ बथा कटाली गोटे तू जानिनु बड़ माछ कटाली गोपालो देखिलु हाँ से देसी माछटा रक्त बाहर ना माने माछ काटु सब चली कौन चलछि पनिकी पनिकी धरिकी जे गोटे बड़ माछ कटाली गोटे ओ पालो ओहो कौन कला सी मो बाप देखिकी देखिकी बाली टिके आड़ ए बाली आई गलानी मुंडा का फोड़ ए सुन बा तळे गोटे कोन जरी टाइप कोन आउ ताको से राक सब लागी रहिबा ताको कोन करे पानी पके देबा पूरा जरी पका र पनिक तळे पका बस बुझ किंता कटाली ओ मानिबा पड़ियो मुंडा काटा कटाली रे बाबा ओहो कौन कला सी बड़ा बड़ा दे र मर जा बुझी रह मर जा हैं मु मारची हला आज पाप करची तीनटा आज पाप करची आज तीनटा पाप करची तीनटा बाबा करछ मते मते भी सेमती किए दंड दबो पाप तो समस्त करूछन्ती पाप किए न करूछ समस्त को जीवन को समस्त को लोग हला ए माछ कटा चली हला ठीक अछि एबे जाउची हमर कोन ना हाथ बसिया रोसई करिया आगु देखौची आपण माननकु ठीक अछि आगे बटर दृश्य एमती अछि खाइया पिया सरी जाई करी भाई हमर गोडटा टेकी देकी सोई पड़छ हला गोड टेकी सोईची मु एठी फैन चलै बसिची आबो हमर सेपटरे गैस पोछुची कोची कटा गैस पोछा हबो हला टिके अलिया असना ही पड़ता बय शोधी सारे आमको गैस पोछा हो तो दीप लगी बोलिक ऊपर फैन दे हो नहीं गैसटा ये लगी गैस कहली दीप लगी कौन गैस लगी कौ रेट्र खरा देख टाइम हम
ଗୋଟାଏ ବେଳର ଖରା ଦେଖ। ଏଇ ଚାଉଳ ଖରାରେ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ପୋକ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲ, ପ୍ରବଳ ଖରା। ଏଇଠି ବୋଉ ପଛୁଛି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟୁଲ୍ ଭାଇ ହେରିକା ଆମର ଆଣିକିରି ଆଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଟୁଲ୍ ଦୁଇଟା ଭଲ ବସିବା ପାଇଁ। ଏ ତ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହଁ, ଦୀପ ଜଳୁଛି ନା। ନା ନା ଗ୍ୟାସ୍। ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଇଏ ତ ଆଗ ପଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି। ଏ ତ ଗେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଟ୍ କାମ ସରିବାକୁ ନାହିଁ। କରିବ କ'ଣ? କେଉଁ ରେଟ୍ର ଖରା ବୋପାଲୋ। ଏମିତି ତ ଖରା ଆଉ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ କିଛି କହିହେବନି ହେଲା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇକି ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ତ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ବି ଗରମ ପବନ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ବସିଛୁ ଆଉ। କିଏ କିଏ ବସିଛୁ ତ? ଭାଇ, ବୁବାଇ, ମୁଁ, ବୋଉ ହେଲା। ଏଇଠି ବୁବାଇ ବସିଛି, ଆମ ଭାଇ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ବୋପାଲୋ ଓହୋ, ତମକୁ କେଉଁଠି ରଖିବି? ଆଉ ଦିଅନି। ବୋଉ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି ଭିତରେ ଆଉ। ଆଉ ଏମିତି ତ ପ୍ରବଳ ଖରା ପ୍ରବଳ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଦେଖୁନୁ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ହଁ ସେ ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲିଆ ଭଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଅଣ୍ଡିରା ଗଛରେ ଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି, ସେ ନଟି ଯାଇଛି ପୁରା ତାର ଇଏ ଡେମ୍ଫଟା ଆଉ ହେଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକିରି କେଉଁଠି ନା ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଆସିଛି, ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବାହାଘର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି, ଭାଇର ନିର୍ବନ୍ଧ ଭିଡ଼ିଓଟା। ବାହାଘର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ପ୍ରବଳ ଟେନସନ୍। ମାନେ କେଉଁଠି କେମିତି ହେବ, କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆସିଛି ସେଇ ବାହାଘର ଟେନସନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛିଟା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆସି ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ଆମର କେତେଟା, 6:15 ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲି ସେତିକି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ମୋ ପ୍ରତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।